Belaina wana ma singzani koktama kasai phayaka haino hai chirang chalo koktama kha gamon joy parani lukurokni koktama nokha talba kawi thangka ration shop ni mairong rijagya ration dealer Riyang bai te ration shop khulogya yang hapang kok samani tongo beneficiary ni bisingti ke nogo khoroksake 5 kg ke rijagya tongo mairong phiaba o ration shop talba kawi tongkha tabukbo mairong rijagya ration dealer ni phasingtui O pati murogongkha Amorpur SDM Habonok by Khobjak ekjon chora kamiwo ration shop ni koktama uram muram kasai phaitongo korong thaini haikeno o ration shop gamonjai kamni lukurok nasinglajak ration shop ni dealer Koilas Riyang no o koktamano khanawi thangai naika 41 ompini MLA Pathanlal Jamatia manjaka social worker Bribol Jamatia logiwa manjaka food inspector no khobui kamini tongko songlukurok obono nugui food inspector belaino kha khamjaka hati barsani bisingono lukurokni mairong ni jegini jengjal katirene hinei kok dimani sekhanarika chini mangfreni bisingtui অনেক কেবলা পেমে লাইতে কেন কেন মাপনি যাবো একবার রাস্তা বার ওই তো আমরা সামনে মাইনা সাইকেল ঘুরাই দিই আমরা এটা কিটা করতাম এটাই আমরা অফিসে এই কথা কইতো আপনারা এখানে আইএসএ ওখানে কইতাছে আপনাদের এটা তো সরকার পারে সরকারের জনগণের হ্যাঁ এই তো এখানে কোনো এই যে কইছো পলিটিক্যাল কোনো ইয়ে না এটা পলিটিক্যাল কালার দেখিয়েছে দিব এমন না তার মনের মধ্যে ইয়ে হইছে ইয়ে লাগা বক্তার জন্য এখানে কোনো পার্টির জন্য না পার্টির জন্য এটা যা কইছে ভুল কইছে এটা তো তার শোভা হয় না যার দরকার যার রেশন কার্ড আছে যার পাওনা তারাই পাইবো হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তাদের সুবিধাটা দেখতে এখানে পলিটিক্যাল কালার সালার দেখিয়েছে না তারা এভাবে কিন্তু ওই ডিলারটা কিন্তু এভাবেই ব্যবহার করতেছে প্লাস তে কালার দেখিয়েছে এরও দিতেছে কেউরে বাদ দিতেছে কেউরে দিতেছে যারা দিয়া লাইছে এখন বাকিরা পাক না পাক আমার শেষ দায়িত্ব আর এরপরে আর আইতাছে না বন্ধ করে আবার গেল গা এটা বুঝই কই মাস আমাকে তো 500 টাকা নোট দিলে আমার খালে তো লাইনে মাসে অবস্থা বং হাঙ্কেস কাজ কাম বহাইকে ঘুরাই ঘুরাই চালু নিতাছে না সোরার লোক বদু খা দুক মালে দিলালে প্রায় কানহা বরকে 5 বছর Iya ke kayo bicawong ke nama tu ha. Wai su phai hala no bore sona. Ma wai ni kan ma ko ma ko. Tak apa kan de ma se ka ha. Ma ya ma. Maya. Ta ni 4 ba 5 ba phe ke mai ru ne mai ya. Ke sa jo ma la ki 4 ba ki sa jo ke. ani dai toi fele Tu ma sa jo ne. Ke wa ba ke mai na ma ne. Sa do thoi pa ma ya ma ho ko par Mai pe na ya. Mai ru ko. Emne ration kala tu to no ne. tu mo. Tumo. Oh, mane phaike ration phaike mai huya ya. Tuman bai je huya no na. Ak Proi punya, oh wa ko bus di tina kan ya punya wa kan nak ma ya nak. Thi ko nak ko. No sai de na ha tumano sana sungla mai rong ya ke he short khale chuni bai mai hui mo he cha cha. Salai se ba le ma thong. Ba ba na rang ke. sadi na botro ma sadi Ko ki sa ni di ke thong. No ni po ration tukti paran ration bola. একজন ছড়া দিছে Bo ponche ne andar klai bo. Sa di ma na ko ko te para. Ejin chora ni para tu. Ration par. ছড়া পাঁচে নি ছতে নি চুং রেশন মাই রং মাই আমbo Ration dilam mong le ma mai. Di la ni mo. Ah, দিলা নি মুদে মাই হাম Koi la. tumazat. Koi la hala koi la hale. Koi la. Di la ke koi la no ha. Tini pha phaya debo. Ko ko hi. Thế mà phải ăn nó cũng may à phải bữa phải cũng may à cái phải ăn cũng may à cái bà thế bảo cái thế là mắt hàng là cái may à mà mắt không sao đó cái may này sao không có may đồng cái tính là may đồng phải ăn nhau cái bà may đồng bảo bữa phụ phải này cái mà nằm vào sọt xuống mình được ông coi tổ hình xã hà nặc không Ai ku bin di la be ke thang ya ro ke 22 tarik ro ya me ya mai ro. Ka ta ke la mai ya, hai me ya.
นี่จะไฟพวกบุ้งแพ้แค่มันขึ้นไม่ลงไปได้ มาสหารบ่มาอยากคุณไปทางนับคน นี่จัดจัดเด้ยกไปเตะสูงไม่ลงไม่ยังอ้าวบุ้งไผ่บุ้งไม่อยากเขาต้องไม่ลงเสีย তাহলে না তোমার বাঞ্ছো তো রেশন দিলা না তোমার সানি তো না বনা তো ইয়া taruh ke slide kan dulu apa slide ni ke bata kamana ke buka kan kau tahu tu ke pepat tumpio ke oh betul tumpio ke nanti kan tumpio pepat tumpio ke buka gila ke pio ke bawa oh บ่ไม่ตรงเลยบ่พาดิซา 아, 그 저는 야, kayo buksan mai kayo ba siya 중동 그 파기야, 걔 중국 그 파디 동안 시야나. 시 코너 봐서 보시나. 땅은 뭐 거동강 보시야, 거기는 보시야. 시 코너 저 빨리. 뒤에 또 만남 그냥 안 거. 중국 그 시야가 나 그냥. নালে বুকতি পারান ব্রো বুকতি পারান নালে কোথায় পারানি? কোথিরে পারানি ও বো হাতু বকলে চিং পারা। হিন্দি ফাই না গারি ভাই হিংসে খায়ো। গারনাঙ্গা। নো পারাবা বুসু ফ্যামিলি তো দোকান বন্ধ নুকজাক ডিলার বাই ফোন বাই কক চালাইগা ফোনো মাংকা এরা কয়েকদিন আং সেভারাল টাইম বনো ফোন খাইগা সুইচ অফ মানো কিন্তু এর মধ্যে মিয়া ইনি কনজিউমার রক কয়েকজন কমপ্লেন নয় অফিসে থাকা আং বরক ন অ্যাডভাইস দিগা যে রিটার্ন সুইই ও ইয়ে জমা দিত যেহেতু তিনি সাব ডিভিশন অথরিটি এসডিএম স্যার তিনি কিছু নলেজ থাকা তো এর মধ্যে তিনি ফুঙো খানাকা সার ফাইনাই এমএলএ সার ফাইনাই রেশন সব ডিজিট এটা পাইকা কিন্তু একচুয়ালি মেন ব্যাপার হলো যে একচুয়াল ব্যাপার ওরা যে রেশন সব খুলুক মানে আমার ভোক্তা সাধারণ নিবাগৈ রেশন কার্ডুলার যে বরক দङ বিভিন্ন রিমোটেড এরিয়ানি ফাইব বরক যেমন সহজ সরলভাবে কাহামখাই প্রতি মাসে সময় মতো বরক নেই এলটেড রেশন দিনানে আমার ডিলার নেই দিনে এটা আমার নর্মালিটি ফর্মাল ডিউটি কিন্তু ওরা যে পাবলিক রক বাই সালাই যে বুঝিখা বা ইরেগুলার বিনি অ্যাক্টিভিটি একটা ডিলার নেই ও ব্যবহার আমার ঠিক কাম হইয়া ঠিক আছে আমি এমএলএ সাবাইব মালাইকা সাবাইব সালাইকা তিনি যে অফিসিয়াল যে অ্যাজ পার রুল যে ব্যবস্থা কানে নেই আমার চেষ্টা নাই রেশন সুনি বুম মালিং বুম লে তাম মালাইকা কইলাস রিয়াং কলেজ না মেডিয়া ফ্রেন্ড হামবাই তিনি একজন ছড়া বেশি বাই খবজা এই একজন ছড়া পঞ্চায়েত গান আগুন দङ তিনি একজন ছড়ানি রেশন শপ আনবর 2 মাস সেকাং নবর গান কমপ্লেইন মানে যে ফরনি যে ডিলার কৈলাস রিয়াং ব রেশন ঠিক মতে চালক গিয়া মাসও 4-5 বার ব্লকে বস্তাবসা ব্লক হই থাংবাই গো জায়গা বো পার্টিকুলার বরং ন সিলেকশন খাইগৈ মাইরং রক কেরোসিন রক যে খাইতো মানে রিপু যেমন থানা থাংকাকে তিনি যেমন আং স্পট ভিজিট খাইকা আং কনসার্ন যে ডিপার্টমেন্ট নি বরক না ফোন খাইকা এসডিএম সাহেব ন ফোন খাইকা তারপরে এসডিএম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে না ফুড ইন্সপেক্টর রহখা आंबो तिनी विजिट फाइ दङ नरन डिपार्टमेन्ट नि बरक नबो विजिट दर हदि इनके सिनि फुड इन्सपेक्टर थाकिगो आंबाय कक सालाय फैया बो फाइ इनक्वायरि खाइ नुक थांखा इनक्वायरि नुखा साइमा खाताव खनो दुकान बन्द ओ दुकान बन्द तिमी सिमिया सप्ता काइसा रमजाक दुकान खलो जाक ओ मास नि बफ्र माइरुं मानाय बरक चिन्ता जा माइरुं माया गोबां मा दङ 5 मास माया 3 मास माया 4 मास माया 2 मास माया ओ माहायके प्राय सकाथ दै बरक ओ गामिनि सिनि कन्ज्युमार्स रक हम हागे डिप्राइव खाइजा दंबाय इभेन शुद्ध बो इनडाइरेक्टली डिप्राइव सिमी खाइया बनि जे बिहेवियर कथा बार्ता कक सामानि रक बरकनो अकरा साकारानो बकुनो रेसपेक्ट रिया
अमहाय पजंत कक साजा खबरक जे थांदे माइरं नायनाय खेने महाराजन थानिखौ माइरं सानचाइदि अमहाय के मिसबिहेव खाइगै पाब्लिक नबो हेरेसमेन्ट खायो आ कैलाश रियां आबनि बागैनो आं खोनागै तंमालिया सिनि अ आमचाइनि सिनि तिप्रासा जों बिग्रा खांग्रा जत जों तिप्रासा दंनाय र लुकुरक सঠিক সময়गो जे मान थाइ दंमानि बरक माइनिया जत नर जागा एमप्लय करि खरकसाफोनो ओ एरिया गो जत नखौ खाइजानाय जमिया दंनाय सामं तांजाजानाय बरक मांनो बरक रेशन सबनि उपर डिपेन्ड खाइगै बरक नखौ चालक दंमानि चलै दंजामानि बसिनो 5 मास माया 2 मास माया 3 मास माया गोबां मा दङ ओंगा तैबो खरसाथाय क्लाइगो थांनाय अगस्त मासनि 29 2023 आजरागोबो कायसा अथॉरिटीनो कमप्लेन लेटर रिजा कमप्लेन लिमानि यागुलो सिनि फूड इंस्पेक्टर फाइका 2 बार 3 बार विजिट खाइनै फैखा आ बरकनो फोन फाइके फोन बो खसाया फु स्विच बो ऑफ फु ओंके आजरागोबो विजिट खाइमानि परे कोनो एक्शन नाजागमानि नगिया फाइबा तिनिके बो कगरि क्लांखा जेहेतु आंबो फाइगे और इनक्वायरी खाइखा रेशन शॉप बो क्लोज फोन खाइके बो स्विच ऑफ मांगनो आबनि बागै जोंबो एक्शन नासिनाय हिनै साइड थाङो दिनि जे फूड इंस्पेक्टर बय बां कगलाम सालायखा बनि जेबो खुदर फाइखा ओंके आं कक साना मुसुमा कारो तिनि गोबां आं तोर एविडेंस कारिगे आं सानै हाइसि मियाबो हायनो हाय बरक 147 परिबारनि रेशन पूरा कन्ज्यूमर बरक निजेनि रां पैसा खरस खाइगै गारि भाड़ा खाइगै बरक एसडीएम थांनाय जाखा कमप्लेन निना बागै कमप्लेन निलाइखा कमप्लेन नि लेटर बो हि रिसीव कपि बानि या फरत दंगो बरक हि टू द एसडीएम फूड सिविल डिपार्टमेंट थानिगो बरक कायसा कमप्लेन लेटर इखा कमप्लेन लेटर जों साइमा खामियाव रिपु जेमान मानि साबो माइया गाबन आं किसा प्रमाण निना मुसुगो अधीन मानिक मलसम सिनि गीत कुमार रियां 3 मास मुं साफानो माइया बनि परे गगनजय रियां तंगो 4 मास आनि या फगां एविडेंस बै कक साइ तंगो ओंगा हायनो हाय तंगो सिनि रानन्द रियां बकेले पस 5 मास माइया और आनि लिस्ट आं जे बरक मिया एसडीएम थांनाय बिसिंगो लिस्ट दिखलाय आं सामानिसै तैबो तंगो आरती देव बर्मा बेखौ सिन आरती बुखुजो हियां बमकलसि बिनि सुबिदां जाया ऑपरेशन खाइजाक बबो थांनाय मासनि 1 मास माइया दे खरकसा तंगो रुगनति रियां थांनाय मासनि 1 मासनि बनो स्लिप इशू खाइरखा फिंगारप्रिन्ट मिलि रिबै स्लिप तिखलाय रि रिखा रि बनि परेंके माइरुं खरै आबो बबो तै आइन बो साइमे दे साइमा तो तैनि हेरेसमेन्ट खाइ पब्लिक न स्लिप रिखा माने न ऑनलाइन स्लिप इशू थांका माने न बो माइरुं नाखा बनाखा ताबो फाइगेंके बसानाय नों मा माइरुं क्लां थांका बिलै एगो प्रमाण दंगो स्लिप लुरिनाय हायनो तंगरो लक्षिरुं रियां सिनि बुकुजो धन चंद्र रियां बबो 2 मास अमा हाइके नियाफानो 100 कातो तै बरक रेशन सबो फायो खलजाक मा फिरक थांगो बनो कम्युनिकेशन खाइने फोन खाइके स्विच ऑफ वाइजो जो फाइ मालाय बेगे कतर ताम खाइमनाय निर खानि राजानो सागै माइरुं चालाय दिजा ताक बा अमा हाइ कल सावबो जों साइमनो रेशन काइसा डीलर जे कन्ज्यूमर तनाय 400 500 कन्ज्यूमर तनाय जत्तनो मारि नै बिनि राइट्स पाब्लिक मागानि अधिकार दं ओ जागा कोनो पलिटिकल कालार लाइजन थां नांगिया बो हाइ खाइबो बनो रिनाय नों आलका पार्टी खाइगो माइ तो खाइना कौया बो तो खरकसा डीलर बनि बागै आं तिनि विजिट खाइमोन यागुलो पाब्लिक नि जेबो खा सामानि आं साइमा खाइ आंबो आनि जे मानसा फान आं फान्दिगै तामो खाइमोन नायनाय आं डिपार्टमेन्टलि थाङै बनो प्रेसार खाइनाय बनि जे तमुं सामों पुरा चेन्ज खाइनाय नांखाके जों एबो बरक गोबां तिखलायगै जों मुभमेन्ट खाइना नखानाय तबे आनो एसडीएम साब कक रिखा आनो किसा साप्ता काइसा जरारि आनि डिपार्टमेन्टनि तरफ थेके आं जे खाइदे आं खाइना थां दङ आं इनक्वायरि खारि दङ तिनि इनक्वायरि खाइ थांका इनक्वायरि खाइब्रो फूड इंस्पेक्टर साहेब निजे कन्फेस खाइमा थांका गसैमा थांका आव इ ओ बन्द मांनो आं जे 4 बार फाइमानि बबाय मालाया मांनो बनि जेबो कन्फेस खाइका सिगार खाइ थांका तेरो कुनो ते प्रमाण बियां प्रमाण ते सानानि करि गाइसे ताबक जदि डिपार्टमेन्ट आमनो स्किप खाइचलो न नाइखा एसे इ साना नाइखांके आप्रो जों आंबो करा एक्शन नाय जों नांखांखे कतरमा बरक तिखलायगै
তিনি এলাকাকে বড় বড় জায়গায় রেশন সব কাহামে ঠিক মতো চলে রিয়াং দं আমতি হাইরংनो जोंनायै যত ঠিকানা থাইনাই আনো তিনি পাবলিক রক ও এলাকাকে ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগৈ আনো বিশ্বাস আগৈ আনো